المشاهدون الكرام، أهلا بكم إلى حضراتكم الموجز الإخباري لهذا اليوم. أنا وبصحبة زميلتي ماجي. بونجور ماجي. Bonjour Raouda et bienvenue aux téléspectateurs. احتفلت اليوم الدول الأعضاء في اللجنة ما بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل المعروفة بالسلس. احتفلت باليوم 35 للجنة، وبهذه المناسبة قدم مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية الرئيس الدوري للسلس، قدم بيانا تحدث فيه عن مسألة عدم الأمن الغذائي والتغذية والتي تدهورت بسبب الأزمة الصحية والتي اجتاحت دول العالم، إضافة إلى الفيضانات التي تعرضت لها بعض الدول وكذا الآفات الزراعية، حيث دعا الرئيس الدوري الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود من أجل توفير الغذاء، كما حث شركاء التنمية إلى دعم المؤسسات الإقليمية من أجل مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. شهدت يوم أمس غرفة التجارة والصناعة والزراعة انتخابات رئاسة الغرفة، وذلك تحت إشراف وزير التنمية الصناعية والتجارة وترقية القطاع الخاص لمين مصطفى، وقد فاز المرشح علي آجي محمد سعيد على منافسه أمير الدودو أرتين، كان ذلك بحضور أعضاء الغرفة التجارية. تحت شعار مناهج ومعايير جديدة في تقييم السياسات والبرامج والمشاريع الإنسانية، وكذا منهجية إجراء تقييم فعال للبرامج والمشاريع التنموية، جاءت هذه الدورة التدريبية بالخلية الدائمة والتي نظمت من قبل الشبكة التشادية للمتابعة والتقييم، حيث تسمح الدورة للفنيين زيادة قدراتهم لمراقبة وتقييم المشاريع التنموية، حيث أكد رئيس الشبكة التشادية للمتابعة محمد جمع ديرينيمي بأن تقييم البرامج والمشاريع أمر معمول به على المستوى العالمي. أما رئيس الجمعية الغابونية للتقييم والمتابعة أشار إلى أن التقييم والمتابعة آليتين تعملان من أجل الإدارة الرشيدة. بهذا الخبر نختم موجز الظهيرة باللغة العربية. إليكم الزميلة ماجي. Voilà Raouda, nous poursuivons en français à l'occasion de la 35e journée du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel-SILS. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice des SILS, a fait une déclaration au cours de laquelle il a noté la détérioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'inondation dans les pays membres de l'espace SILS ainsi que la présence des ennemis des cultures. En tant que président en exercice du SILS, Idriss Déby Itno invite les pays membres à doubler d'efforts pour garantir la sécurité alimentaire. Il exhorte les partenaires au développement de soutenir l'institution pour relever le défi actuel et futur. Il remercie les partenaires pour leur appui multiforme. La nouvelle équipe dirigeante de la CCMA est connue depuis hier après-midi. Le bureau présidé par Ali Hadi Mohamed Said a été élu par les élus consulaires avec 63 voix contre et 41 pour. L'élection a été présidée par le ministre du Développement industriel, du Commerce et du Développement du secteur privé. Élu pour un mandat de 4 ans, le nouveau président de la CCMA promet d'œuvrer pour le rayonnement de la CCMA et pour le développement du secteur privé. Il se félicite et témoigne sa reconnaissance aux hommes d'affaires pour la confiance placée en lui. Les nouvelles approches et la méthodologie pour conduire efficacement une évaluation des programmes et projets étaient au centre d'un atelier depuis ce matin à la cellule permanente.
Organisée par le réseau tchadien de suivi et évaluation, cette rencontre permettra à ces techniciens de renforcer leurs capacités pour bien mener les suivis et évaluations de leurs projets respectifs, a précisé le président du RTSE, Mahamat Dime Drenini. Pour lui, l'évaluation des politiques est au cœur des enjeux majeurs sur le plan mondial. De son côté, Guénolé Gomas Gabina, président de l'Association gabonaise d'évaluation et de suivi, indique que les enjeux et fonctions de l'évaluation dépassent la simple dimension de reddition des comptes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Flash Info que j'ai eu le plaisir de présenter avec Raouda Saleh. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 16h et toujours avec Raouda. المشاهدين الكرام، نلتقيكم في الرابعة أنا وزميلتي ماجي، فكونوا في الموعد.